इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आहा पळय न्हू, विधानसभेत हांव उलयल्लो, विधानसभेत टुरिजम मिनिस्टर उलयल्लो. ओके, तूं खंयसरूच चुकिना. आमी उलयल्लें पळय न्हू तें 100% बरोबर आसा. ओके, रिगार्डींग दॅट. वयल्यान जाल्यार आनी ज्यो सायडच्या इन्फ्लुयन्स झोनानूय येयना किंवा त्या वेटलँड हितूरूय येयना. ओके, ते खंयसरूच म्हणजे आमी चूक कांयच म्हायती दिवंक ना. विधानसभेन दिल्यार ती 100% बरोबर म्हायती दिता. बट ऑन दॅट बेसीस हांवें एक प्रेस नोट इशू केला. थोड्या वेळान प्रेस नोट मेळटलो तुमकां त्या विशयाचेर. बट लोक जो विरोध करतालो पळय न्हू रे, ताचो इंटेन्शन कितें म्हाका खबर ना. तो तुमी बी सुद्दां पत्रकार महाआंदोलन करपाचें आसा तेचेर हांवें सांगलें मरे आमगे रिगार्डींग दॅट गव्हर्मेंटाचो स्टँड प्रेस नोट आतां इशू करतले. सर, सरकाराचेर एलिगेशन जाता की एंटी एसटी आसा म्हणून अशें. अरे मुळातूय हांवें सांगलें ह्याच सरकारान सगळें जें कितें करपाक जाय पळय तितकें म्हज्याच सरकारान ताच्या खातीर केलां. The voice for Con.